الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد بشك الله سبحانه وتعالى أرر آخر أمة مزي فلي تولي يار بعد الله سبحانه وتعالى أرر حسي آخر رسول بيجي أرر نبي محمد صلى الله عليه وسلم يار بعد إبرور قرآن نازل بيجي زبا كلام الله سبحانه وتعالى حقيقي خطا إبا مخلوقنا تولي كلام الله إبا أرر وري دستور بنا ديه إبار تلاوت قرآن إبار حفظ قرآن إبار بابت شكي قرآن إبار بابت إبار لير عمل قرآن إبار لير حكم بسر مزه إبار مزين دنيايان آرا زندگی مزه إبار دستور لير صلون تولي قرآن شريف زيبا سي إبار بابت أقوى جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة انتوغا خاص طور وري هر زبان مزه أقوى قرآن شريف با شكي غريب الله بليوري أقوى پروگرام رکھے ایڈ بطرے آرار برمار روئنگا زبان مزه آره اختیار گجے تولیانم مزه أقوى زين آرا خاصة أكثر الحمد لله حفظة كلاسة متعلمين كلاسة ترى إن شاء الله دور ضرورت نويبو أما زترى عرر عوام كلاسة عرر مربي كلاسة زترى علم حاصل كورينا فاريشون رتايتي خونو ظروف الله بولي خام الله بولي وري خز الله بولي وري غرام مزه دور الشيل خام غرافجي تعلم حاصل كورينا فاري تولي بتو همها الله سبحانه وتعالى يبرد دنيا مزه فويدا گجده عبادت غريب الله بوليوره فاسط نماز ري بتا اداي غريوره زاوريبو ادبوتري شنو سوره زباسه سوره الفاتحه ليري عند قصار السور شنو قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل هو الله احد تبت يدا ابي لهب وتب عند سوره النصر ان يبت ضرورت مزه لايبو ات الله بوليوره يبر طريقه يبدي ان شاء الله تعالى سوی گوریو آنار موتی سامنے برفوریوم دو برفوریوم تولی ارکسو بعد منشد تو غلطیو کلو دی این زندیم آنار انشاءالله ایبا فونیوره ایبا فوانتی آواز فوانتی آنارای فوریبا انشاءالله تعالی استه آنارتو صحیح جیبوی بلکه حفظ جیبوی که الله آنارتو نماز مزه الله سبحانه و تعالی الله دیدار گریب الله سبحانه و تعالی الله مناجات گریب الله سبحانه و تعالی سامنے تیه الله سبحانه و تعالی الله خطا ہوئی بالله این آنارتو قرآن شریف هم حال آئیبو ات الله بولیوره خاصتا سورة الفاتحة زبا الحمد شریف هسه ایبا زدی نماز مزه آرا نفرید دوله آرا نماز نویبو زینی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عند الأحاديث وكل بشا سه يعني وبالله بولير نماز ناي زي سورة الفاتحة نفوري تلا بولير الحمد شريف بعد أردت إن قراءة فراوري بنماز مزه يتلا بولي أي أنرار فول يارا وقص سبق ديلام حروف هجائية أنرار شيء كلام يار بعد إبار الحمد شريف أجا أنرار سامن فوريوم تولي صحيح قولي إن شاء الله تعالى فوريوم يار بعد أنرار زدور قولي وري إبار فواتي تكرار قولي فارو قولي بار كوشش قولي با تولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تولي آمين زيبا خوي عرا إبا صرف نماز مزه خويم ده أما آيات تلاوت قلي تعليم ركتم مزه آياتو قمشي تلاوت قرر اكتم مزه آمين إبا صرف نماز الله بوليره الله سبحانه وتعالى مشروع جدي تولي الحمد شريف اور صحيح تلاوة إن شاء الله تعالى اندلا قريره خودون منشتو كسي غلطيو كل أودي إن أنرار كسو زاني دي
খুদন মাইসে জালের দে জা মাঝে ফরক নগরে যে নাকি আউযু বিল্লাহি খ তুলি আমাজে জাল জিবা আছে এবার জিয়ান তিন আলা পরে জাগা ইয়ানো তিন আলা জিল জিয়ান আছে ইয়ানরে দাঁতর বার একা করে নেলা ভরিব ইয়ানো মাঝে থা জিবা আছে এবার মাঝিও জিলরে দাঁতর বার নেলা ভরিব জাল থা এই দুনো হরফ মাঝে তুলি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানি আরবার তা মাঝে শৈতানি নো তা দে তারে ফরক করা ভরিব তা তা নালাইন দে জিলরে আর দাঁতর মাঝে বাজে দিউম তা নালাইন দে জিলরে দাঁতর ওরে লাগা দিউম তুলি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সিনরদে সারে দুনোরে ফরক করিম সা মা জানি কি ওই জিলরে বারে নালাইম আম্মা সিন আম্মা যে জিলরে বারে নালাইম তলে বিসমিল্লাহ এবারে জিবা লফজুল জালালা আছে এবারে আরা লফজুল জালালার আগে যদিওরে জের আইসে দেইলে কাসরা আইসে দেইলে আরা এবারে নরম করিওরে ফরিম ফাতলা করিওরে এবার আগে যদিওরে ফেঁসের দে দম্মা ইয়া তো জবর ফাতহা আইসে দেইলে আরা এবারে তফখিম করিম মোটা করিওরে ফরিম যে নাকি ক্বাল আল্লাহু এটা আইসে দেখি বিসমিল্লাহি আর রহমানির রহিম আরবার হাজিবা আছে ইবালয়রে শড় চশমা হাজিবা আছে হালয়রে আরা ফরক করিম এন্দিলা খালয়রে ফরক করা করিব হানালি বদে জিবা চশমা হাজিবা সিনার বুততু জিবা হা আছে বা গলার দরমিয়ানতু মাজতু জিবা খা আছে বা গলার ওতু আখিরে হিস্সাতু নেলিব তলি ইনরা আরা জতম্মা ফরক করিম ইনশাআল্লাহ তাআলা আর কিরাত আসাসে সয়জবে ইয়ার বাদে আলহামদুলিল্লাহি বারে হা গলার মাজতু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন হুদুনা আলামিন রে আলামিন yani হামজা লয়রে পরে আলিফ লয়রে ইবা গলত ইবা আইন গলার মাজতু নেলা করিব আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আখির হরফ আয়াতর আখির তু একা করে আর টানিয়ম কি আল্লাহ ইবা মদ আল আরিদ লিসুকুন ইবারে ঠানা করিব الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالكي زبا كافد شورو كافد برقاف ইবালয়রা আরা ফরক করিম ছোট কাফ ফরে বেশি মাঝে কাফ একেবারে আরা গালরে কাসিরিম কফ বর কাফ ফরে বেশি মাঝে আরা গালরে কাগরি মোটা করিরে আখেরি গলার ওতু করিরে নেলাইম مالك يوم الدين إياك نعبد خذوني أمز إياك نعبد একা করে আর লম্বা করতেছা লম্বা করে দইলে আর ওয়াও লফর দইলে এবার মানি বদলে যাইবই জামা বদলে ও যাইব কই إياك نعبد يعني فاش له يري ضم له يري إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا يبقى ماذا شرحها يبقى ششمها سيبا اهدنا الصراط الصاد لوي سين لوي فرقريوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا مزار بر أنعم أن همزة شورو مزي بعد عين أنعمت علي أنعم خدونا بدنوا همزة لرفوري ألف لرفوري أنعمنا أنعمت عليهم غير غينر غلر آخرتو غير خدونا مغ يمزوكا قلقلا করে আওয়াজ করে ডাবল করে এবা গলত غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغ انه مغضو ضاد زبا سبا دالونو ইবা জয়নো জেনে কি আর হুদুন উর্দু বা এন্ডে দেশম মাঝে আর মগজুবি আলাইহিম ওয়ালা যাল্লিন ইবা নো ইবা জয়নো ইবা দালনো ইবা দাদ দুনো মিলাইরে ইয়া তো
গালর ডেন্ডা গুত্তু দাঁত লইরে নিয়ে লিব দাঁতর মাঝে জিলরে বাজা দিয়া ফুরি বেঙ্গুরি ইয়া তো বান্ডা গুত্তু নিয়ে লিব ইয়া তো ডেন্ডা গুত্তু ইয়া তো বান্ডা গুত্তু আকসার বান্ডা গুত্তু নিয়ে লি غير المغضوب عليهم ولا الضالين سو حركات ولا الضالين زي ما اسمه لامباغوريوري سو حركات مد اللازم كلمي مثقل إبرة لامباغوريوري لازم سو حركات تانيورا أردتو آخر بجنتو فراغوريبو تويلي أربع آخر فوريبالا يار بعد أنورا إن شاء الله تكرار غوريبا أيدي سبكم مزه أرجلويم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تولي الدرمز إن شاء الله نرى غلطيو دهلم سوي غيرو كنغرو فروديو سلام دهلم تولي نرى يانوري تكرار غوريوري إن شاء الله فريبا كي الله فاتحة سرا الحمد شريف فرا سرا خنا نماز ناي سواء نفليو فرازوك واجبوك خنا نماز ناي اتلا بوليوري إبارة آرا شندر غوريوري فاكا غوريوري يعني 100% 100% إبارة آرا صحيح غوري بار کوشش غوريوم كي الله إبا سرا خنا نماز ناي دتلا কিয়ামতের মারাম মাঝে আমল কলর ভিতরে ফয়লা শাহাদাতেন বাদে ফয়লা আমল হিসাব করিব দে নমাজ যদি সহি হই দইলে আর অন্য আমল ইনশাআল্লাহ সহি হইব নমাজ সহি নয় দইলে অন্য আমল সহি নইব এতাল্লাহ বলিরে আর নমাজরে নববী নমাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে জিন্দিলা করিরে ফজ্জে ইন্দিলা করি পরিবার আর কোশিশ করিম হাদা ওয়াল্লাহু আ'লাম ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।